ntwamu no David kɔso ato ayɛyie nnwom ne n'ase ma ne Nyankopɔn. Afe yi mu bosome a ɛtɔ so enum ne da a ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa, Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church yɛn daadaa kenkan nsɛm a yɛde brɛ mu no, yɛtoa so wɔ Samuel nhoma a ɛtɔ so 2 eti 24 ne Brɛsosɛm nhoma a edi kan eti 21 ne eti 22 ne David nnwom 30. Momma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Na Awurade bo huru tiaa Israel biem, na ohwanyan David tiaa wɔn sɛ, kɔ na kɔkan Israel ne Juda. Na ɔhene ka kyerɛɛ ɔsahene Yoab a ɔka ne ho no sɛ, okyene Israel mmusuakuo nyinaa mu, firi Dan kosi Beer-Saba, na monkan ɔman no, na minhunu ɔman no dodoɔ. Na Yoab ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, ma Awurade, wo Nyankopɔn, nka ɔman no sɛdeɛ wɔteɛ yi ho mprɛha, na me wura ɔhene ani nhunu. Na adɛn nti na me wura ɔhene pɛ sɛ odi saa asɛm yi? Nanso ɔhene asɛm no yɛ Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene no so den. Na Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene no firi ɔhene anim firi adi sɛ wɔrekɔkan Israel man no. Na wɔkɔtwaa Jordan, na wɔkɔsoɛɛ Aroer, kuro bi a ɛda Gad subonhwa no mu a ɛkyerɛ Yaser no nifa. Na wɔkɔɔ Gilead ne anafoɔ Hodsi asase so, na wɔkɔɔ Dan-Yan ne Sidon. Na woduru Tiro kuro a ɛyɛ den no ne Hewifoɔ ne Kanaanfoɔ nkuro nyinaa mu. Na wofiri hɔ baa Juda anafoɔ fam wɔ Beer-Saba, na wokyinii asase no nyinaa so. Na abosome 9 ne adaduonu akyiri no, wɔbaa Yerusalem. Na Yoab de ɔman no anobuo no dodoɔ brɛɛ ɔhene. Na Israel dɔm mu mmarima a wɔtwe nkrantɛ ano si 1,000 ahodoɔ 8. Na Juda mmarima yɛ 1,000 ahodoɔ 5. Na David kan ɔman no saa no, n'akoma bɔɔ no periperi. Na David ka kyerɛɛ Awurade sɛ, deɛ mayɛ yi, mayɛ bɔne pa ara. Na afei Awurade, mesrɛ wo, ma w'akoa mumuyɔ nsene nkɔ, na madi nkwaseasɛm sɛ. Na David sɔree anɔpa no, Awurade asɛm baa odiyifoɔ Gad, David di hununi no nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ David sɛ, sɛɛ na Awurade sie nie, adeɛ 3 na mede rebɛto w'anim. Fa emu baako na memfa menyɛ wo. Na Gad baa David nkyɛn bɛka kyerɛɛ no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛkɔm mmra w'asase so mfie 7, anaasɛ wobɛdwane w'atamfoɔ a ɔpam woɔ anim abosome 3, anaasɛ ɔyaredɔm mmra w'asase so nnansa. Afei hwɛ, na hunu mmuayɛko a memfa me nsa ne me nkɔma deɛ ɔsomaa me no. Ɛna David ka kyerɛɛ Gad sɛ, me ho hiahia me sɛ, ma yɛnhwɛ Awurade nsɛm ɛ, na ne mmɔborɔhu dɔɔso, na nipa nsɛm na wɔmma me nhwɛ. Ɛna Awurade maa owuyadeɛ baa Israel soɔ, firi anɔpa kosii bere a ɔhyɛeɛ no. Na ɔman a efiri Dan kosi Beer-Saba mu nipa 70,000 wuwui. Na ɔbɔfoɔ no tenee ne nsa Jerusalem so sɛ ɔresɛe no. Awurade nuu ne ho bɔne no ho, na ɔka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ a ɔsɛe ɔman no sɛ, ayɛ yie, hono wo nsa. Na Awurade bɔfoɔ no aduru Yebusini Arauna ayuporobea ho. Na David hunuu ɔbɔfoɔ a ɔsɛe ɔman no, ɔka kyerɛɛ Awurade sɛ, hwɛ, me na mayɛ bɔne, na me na mafom, na nnwan yi deɛ, ɛdɛn na wayɛ? Ma wo nsa mmra m'ani m'agya fie so. Na Gad baa David nkyɛn da no, bɛka kyerɛɛ no sɛ, foro kɔ
na kosi afɔrebukyia ma Awurade. Yebusini Arawuna ayuporibea hɔ. Na David nam Gad asɛm no so foro kɔe, sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na Arawuna hyɛeɛ no, ohunu ɔhene ne nkoa sɛ ɔresene aba ne nkyɛn. Na Arawuna firi adi, ɔbɔɔ ne mu ase ɔhene anim. Ɛna Arawuna bisaa sɛ, adɛn nti na me wura ɔhene reba n'akoa nkyɛn yi? Na David buaa sɛ, merebɛtɔ wo hɔ ayuporibea no, na masi afɔrebukyia mama Awurade, na wasi ɔhaw no kwan afiri ɔman no so. Na Arawuna ka kyerɛɛ David sɛ, ma me wura ɔhene mfa, na ɔmmɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Hwɛ, ɔhyɛ afɔdeɛ nantwie ne pɔreɛ nteaseɛnam ne anantwie no, adwumayɛ nnua a wɔde bɛyɛ nyinaa nie. Ɔhene, Arawuna de ne nyinaa maa ɔhene. Na Arawuna ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Awurade, wo Nyankopɔn ani nsɔ wo. Na ɔhene ka kyerɛɛ Arawuna sɛ, daabi, na tɔ na mɛtɔ no wo hɔ, sɛdeɛ ne boɔ teɛ. Na meremfa adeɛ kwa ara kwa memmɔ Awurade ne Nyankopɔn ɔhyɛ afɔdeɛ. Na David tɔɔ ayuporibea no ne anantwie no maa dwetɛbena 50. Na David sii afɔrebukyia maa Awurade wɔ hɔ, na ɔbɔɔ ɔhyɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na Awurade gyee mpata no maa asase no, na wosii ɔhaw no kwan firi Israel so. Na Satan sɔre gyina tiaa Israel bio, na opiapia David sɛ ɔnkan Israel. Na David ka kyerɛɛ Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene sɛ, monkɔ nkɔkan Israel mfiri Beer-Saba nkoduru Dan, na momfa ho kaseɛ mmrɛ me, na menhunu wɔn dodoɔ. Na Yoab kaa sɛ, Awurade nka ne man ho, sɛdeɛ wɔtie yi mprɛ ha so. Me wura ɔhene, ɛnyɛ wɔn nyinaa ne me wura nkoa anaa? Adɛn nti na me wura rehwehwɛ yei? Adɛn nti na yei nyɛ asodie mma Israel? Nanso ɔhene asɛm no dii Yoab deɛ so. Na Yoab firi adi, okyini faa Israel nyinaa mu, na ɔsane baa Yerusalem. Na Yoab de ɔman no nkayɛ dodoɔ brɛɛ David. Na Israel nyinaa ano si 1,100,000 nipa a wɔtwe nkrantɛ. Na Juda ano si 470,000 nnipa a wɔtwe nkrantɛ. Na Lewi ne Benjamin deɛ, Yoab ankan wɔn, ɛfiri sɛ ɔhene asɛm no yɛɛ no ahi. Nanso asɛm yi ansɔ Nyankopɔn ani nti, ɔbɔɔ Israel. Na David ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, mayɛ bɔne pa ara sɛ madi saa asɛm yi. Na afei mesrɛ wo, ma w'akoa amumuyɔ nsene nkɔ, na madi nkwaseasɛm sɛ. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ David ɔdehununi Gad sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ David sɛ Awurade sie nie, nneɔma 3 na mede resi w'anim. Fa emu baako na menyɛ wo. Na Gad baa David nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ Awurade sie ni, fa emu baako, sɛ mfeɛ 3 kɔm o, anaa abosome 3 dwane wɔ w'ahohiahiafo anim a w'atamfo nkrantɛ reto wo o, anaa Awurade afenaa ne asase no so yaredɔm, na nsa a Awurade bɔfoɔ resɛ nnipa Israel ahyeɛ nyinaa mu o. Afei, hwɛ asɛnkoro a memfa me nsa ne menkɔka deɛ ɔsomaa me no hɔ. Ɛna David ka kyerɛɛ Gad sɛ, me ho hiahia me sɛ, ma menhwɛ Awurade nsɛm ɛ, na ne mmɔborɔ ho dɔɔso sɛ, na onipa nsɛm na wɔmma menhwɛ. Na Awurade maa ɔyaredɔm baa Israel so, na Israel mu nipa 17,000 wuwui. Na Onyankopɔn somaa ɔbɔfoɔ maa no kɔɔ Jerusalem sɛ ɔnkɔsɛe hɔ. Na ɔrebɛsɛe hɔ no, Awurade hwɛe, na onuu ne ho bɔne no ho. Na ɔka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ a ɔresɛe hɔ no sɛ, ɛdɔɔso. Afei,
pono wo nsa nso na Awurade bɔfoɔ no gyina Yebusini Onan ayuporobea ho na David maa n'ani so na ohunu Awurade bɔfoɔ no sɛ ogyina asase ne ɔsoro ntam na n'afena a watwe kura ne nsam na watene no Jerusalem so ɛna David ne mpanimfoɔ a wofirafira eyitoma no de wɔn ani butubutu fam na David ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ ɛnyɛ me na mesi wɔn kan ɔman no na me na mayɛ bɔne na mayɛ deɛ ɛnyɛ yi na nnwan yi deɛ ɛdɛn na wayɛ Awurade me Nyankopɔn ma wo nsa mmra me so ne m'agya fie so na mma no mma wo man so mɛbɔ wɔn ɛna Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ Gad sɛ ɔnkɔka nkyerɛ David sɛ David mforo nkɔsi afɔrebukyia mma Awurade Yebusini Onan ayuporobea hɔ na David foro kɔɔ sɛdeɛ Gad asɛm a ɔde Awurade din kaeɛ no teɛ na Onan danee ne ho na ohunu ɔbɔfoɔ no na ne mma baanan ka ne ho na ɔde wɔn ho huntae na Onan repɔre ayuo na David duru Onan nkyɛn no Onan danee n'ani na ohunu David ɛna ofiri adi firi ayuporobea hɔ na ɔkotow David de n'anim butuu fam na David ka kyerɛɛ Onan sɛ fa ayuporobea yi ma me na minsi so afɔrebukyia memma Awurade fa ma me sɛdeɛ ne boɔ teɛ na wasi ɔhaw no kwan afiri ɔman no so na Onan ka kyerɛɛ David sɛ gye fa na me wura ɔhene nyɛ deɛ ɛsɔ n'ani hwɛ mema anantwie a wɔde bɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne ɔpɔreɛ teaseɛnam a wɔde bɛyɛ nyinaa ne ayuo a wɔde bɛyɛ aduane afɔdeɛ mede ne nyinaa mema na ɔhene David ka kyerɛɛ Onan sɛ daabi natɔ na mɛtɔ no sɛdeɛ ne boɔ teɛ na meremfa adeɛ a ɛyɛ wo dea memma Awurade sɛ mede adeɛ a mammɔ ho ka bɛbɔ ɔhyɛ afɔdeɛ na David maa Onan sika a wakawie dwetɛbena 600 de tɔɔ hɔ na David sii hɔ afɔrebukyia maa Awurade na ɔbɔɔ ɔhyɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ na ɔfrɛɛ Awurade no ɔde ogya firi soro gyee no so ɔhyɛ afɔrebukyia no so ɛna Awurade kasa kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no na ɔde n'afena ahyɛ bohwa mu ɛbere a David hunu sɛ Awurade agye no soɔ wɔ Yebusini Onan ayuporobea no ɔbɔɔ afɔdeɛ hɔ na bere no na Awurade tenabea a Mose yɛe no ɛserɛ soɔ no ne afɔrebukyia no wɔ sorosorommea a ɛwɔ Gibeon no mu nanso David antumi ankɔ ɛno anim ankɔhwehwɛ Onyankopɔn ɛfiri sɛ na ehu aka no Awurade bɔfoɔ no afena anim na David kaa sɛ ɛha bɛyɛ Awurade Nyankopɔn fie no na ayɛ Israel ɔhyɛ afɔrebukyia no na David kaa sɛ wɔmmoa ahɔhoɔ a wɔwɔ Israel asase soɔ no ano na osisii aboɔ paefoɔ sɛ wɔmpae aboɔ a wasene na wɔmfa nsi Nyankopɔn fie no na David siesie dadeɛ bebree a wɔmfa mmɔ aboboa no apono ho nadewa ne nkɔntɔnkorɔ ne kɔbere mfrafraeɛ pii a ɛnni nkawie ne ntweneduro nnua a ɛnni ano na Sidonfoɔ ne Tirofoɔ de ntweneduro nnua pii brɛɛ David na David kaa sɛ me ba Salomo yɛ abofra na ɔyɛ bɔkɔɔ na efie no wɔnsi ma Awurade mma ne so kɛseɛ paa ara na ɛnyɛ din ne afɛfɛdeɛ mma nsase nyinaa na enti masiesie mama no na David siesie nneɛma a wɔde si dan pii paa ansa na ɔrewuo na ɔfrɛɛ ne ba Salomo na ɔhyɛɛ no sɛ
onsi fie ma Awurade Israel Nyankopɔn. Na David ka kyerɛ ne ba Salomo sɛ, me deɛ na ɛwɔ m'akoma mu sɛ mesi efie ama Awurade me Nyankopɔn din. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, waka mogya bebree agu na wadi ako akɛseɛ. Nsi efie mma me din, na waka mogya bebree agu fam wɔ m'anim. Hwɛ, wɔbɛwo ɔbabarima ama wo, ɔno na ɔbɛyɛ asomdwoe nipa. Na mɛma ne ho adwo no afiri n'atamfoɔ nyinaa a wɔatwa ne ho ahyia. Na Salomo a aseɛ ne asomdwoeni, na ɛbɛyɛ ne din. Na asomdwoe ne kommyɛ nso na mede bɛba Israel so ne brɛ so. Ɔno na ɔbɛsi fie ama me din, na ɔno na ɔbɛyɛ me ɔba, na me nso mɛyɛ no agya. Na mɛma n'ahenni adwa atim Israel so akosi daa. Afei, me ba, Awurade nni w'akyi, na yɛ prɔmprɔm, na si Awurade wo Nyankopɔn fie no, sɛdeɛ ɔkaa no wo ho no. Na Awurade mma wo nimdie ne nhunumu, na ɔnhyɛ wo Israel ho mmara. Na hwɛ Awurade wo Nyankopɔn mmara edi so. Sɛ wohwɛ wo ho so sɛ wobedi ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a Awurade hyɛɛ Mose Israel ho no so a, ɛnneɛ wobɛyɛ prɔmprɔm. Hyɛ wo ho den na pirim w'anim. Nsuro na w'akoma ntu. Na hwɛ, m'amanneɛ mu no, masiesie Awurade fie no ho sika dwetɛ kɛseɛ 1,000 ne dwetɛ kɛseɛ 1,000. Na kɔbere mfrafrae ne dadeɛ deɛ ɛni nkawie, ɛfiri sɛ ɛdɔɔso pii paa. Na nnua ne aboɔ nso masiesie, na wode ebi aka ho. Nso wowɔ adwumayɛfoɔ pii paa ara, aboɔ paefoɔ ne aboɔ ne nnua adwumfoɔ ne adwuma nyinaa mu adwumfoɔ. Sika, dwetɛ ne kɔbere mfrafrae ne dadeɛ no nni ano. Sɔre na yɛ, na Awurade nni w'akyi. Ɛna David hyɛɛ Israel mmapɔmma nyinaa sɛ wɔmmoa ne ba Salomo. Na ɔse, ɛnyɛ Awurade mo Nyankopɔn na odi mo akyiri, na wama mo ho nyinaa adwo mu ahyia. Na ɔde asase no sofoɔ ahyɛ me nsa, na wabrɛ asase no ase Awurade ne ne man anim. Afei, momfa mo akoma ne mo kra mma sɛ mobɛhwehwɛ Awurade mo Nyankopɔn, na monsɔre nkosi Awurade Nyankopɔn kronkronbea no. Na wɔmfa Awurade apam adaka no ne Nyankopɔn akronkronneɛ no mmra efie a wobesi ama Awurade din no mu. Mɛma wo so, Awurade, ɛfiri sɛ woayi me, na woamma m'atamfoɔ ani annye me nti. Awurade, me Nyankopɔn, mesu mefrɛɛ wo, na wosaa me yadeɛ. Awurade, woatwe me kra afiri asaman do. Woama me nkwa, na mankɔ amena mu. Monto Awurade nnwom, mo a moyɛ n'ahoteefoɔ, na monyi ne din kronkron no ayɛ. Na n'abufuo kyɛre kakraa bi, na n'adɔyɛ deɛ ɛtena hɔ kyɛre sɛ nkwa berɛ. Osu bɛsoɛ anadwo, na adeɛ kye a na anigye aba. Na me deɛ, mesee m'ahodwoɔ mu sɛ merenhinhim ara da. Awurade, wode w'ani sɔ ama me, atim denden sɛ bepɔ, na wode w'ani huntaa no. M'akoma tui. Wo Awurade, na mesu mefrɛɛ wo, na mekoto mesrɛɛ Awurade sɛ, ɛdɛn mfasoɔ na ɛwɔ me so wɔ m'amena mu kuro mu? Mfuturo bɛda wo ase anaa? Ɛbɛka wo nokorɛ akyerɛ anaa? Awurade, tie, na hu me mmɔbɔ. Awurade, bɛboa me. Woama m'abooboo adane me asa, woasane me ho ayi toma, na wode anigye abɔ me abɔsoɔ. Na m'animonyam ato wo nnwom, na ɛnnyae da. Awurade, me Nyankopɔn, mɛda wo ase
daa.